watukufu kama haruma ya chaîne libre de Comores hamade namna mnaori mwambia nukai kipa ya chaîne libre de Comores ngajoenda kwa sur le terrain manama Mohamed Abdou ya umwene sani namna yinti evolue haruma ya programme manama Mohamed Abdou. Marhaba manama Said watukufu mdunga wa chaîne libre de Comores makatiano ngasi haruma wa mji wa Mtuje risaruro ha Mtuje uja kote inu donc urika hujarione sembavi zihazi zifanywao yepare yala Mtuje panda uroveni ata irudie fubuni ifanywao de société inu ambao CGC. C'est surtout madame Mohamed Abdou ritsawa uskalo urjehunu parce que india wiyongo na polémique comme kwanga boretare inji fanshi hao honjanziani zihazi madame ili rione sendo wandu waridunga o welewendo wandu ridunga o kaya enzia inu ifanyiwa na rambe ranzimoroni gendarmerie ya Mtuje donc ababa hangere ngao gendarmerie ya Mtuje hata wasili fumbuni fumbuni donc yonde fazi ya vili donc fazi handani ifanyiwa moroni hata bo gendarmerie ya Mtuje donc fazi ya vili ngandisiwao mbese andisiwa shaye dhamana banu ngujoronesa yandisiwa divi ranzi hunu Mtuje hata iwaswili fumbuni donc ijovira panda uroveni hata fumbuni mwana Masai. C'est surtout hamadi na mwambiani mwambiani ka ekipa ya chaîne libre de Comores ngarombo munguri mwaniseni pia zenongo pia zifanyishi hao neso fanyishia ngarjo mwanisani shelu skwale unu rishwazise yenzia ya entre Mtuje huenda fumbuni parce que hamadi na raisonner ça wandu wengi ngwambo kanga boretari pourquoi ba le retard et cette façon madamana ngwambo kazi hazi zinja nziani mwana Mohamed Abdou est-ce que c'est vrai maintenant c'est démarré ils ont ngarjo henda no uzisa wandu kaodoro a par sarme chantier ou kaodoro wa Sullivan ule winu ukao par samzima harmo wandu kaodoro afanywa hazarme chantier inu mwana Mohamed Abdou rahari jamninka zamana donc arjo sana représente et maneliance Hassan Youssouf woyinge harmo ya société boko ngwafanya uzi hazizinu pare société inu parao CGC shangujo ionesando donc woyinde interprète woyinde ukurubie e machinois parce que e société yo machinois do ifanyao donc yo ngwando si chinois donc de fanya interprétation ya wa Comores de machinois donc yende ujue lugha ya rongo ende machinois na wafasiri zo wa Comores ambao donc mwanyasi Hassan Youssouf voilà ngujo donc o cadre supérieur ya somea harmanti ya Chine donc hajani kwa toto manazeno ngujo zone sando obanu zihazizenu zilio amade namnaboko Saidi hazone sando wanu ka Comores wanji ngwamba ngaboretar wa Comores wanji ngwamba ngaboretar donc sha Hassan ngujo rambia izo yajua ili hamaheli ukarizambando Saidi ukaya sisi ngarjo komea eza kweli ili wandu warudunga wajue eza kweli donc abaha leo rija harmaze hazi zehenzia zifanywa mwana Said donc ngala surtout garjonja tout de suite Hassan Manyasi Hassan assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amade heli mwazi introduce yabo mi urongobanu mi parwa Hassan Youssouf mjinatu majaya mahame mi de interprète traducteur wa he société yambao CGC ikao waangalizi mlio haruma ya chaîne libre de Comores vatina ujibi aziza ye société chijwamba ujwambaje ye société inu société kao wafanya hazizinji ikao wa Comores wazishuhudia waono le pare landisaranzi aéroport Prince Said Ibrahim jusqu'à balabado kamarehemu Galawa ija rifanya le pare la Fomboni mjini haruma shesi wa Shamwali abahanga si haruma mji toujours wa wanani hata nyumashiwa iho toujours le bela sali kaziwa haruma zerezo mziono donc wa abaha ngasi haruma ye pare andisaranzi Mtuje hata ujilia fumbuni iyo de pare kao isaze hazi amjosutina boka sazi njia nziani parce que vanu uangalizi wa chaîne libre de Comores ngabwandu kwa tuelewa parce que vanu mfanyo pare iyo hana etape zinji aba ekatsambo kaya epare sanje nziani jomkisha wandu warangala vanu ngwarambia ono kartimo jagaba kartona ze machino nziani vanu bahe ya topographie ufuchinda bafanywa eleve bafanywa topographie bafanywa etude halafu ye chantier uyo woni kwa wakati wajaji installe donc izenzi abo izo pia izo ngazinji yao harima zehazi donc shabanu wa Comores wazokaya epare kange fanywa dikawsa wonwe malomo ne se traxi gwa zidubo pareni wodwa katika ombi silikava le paresa
ehani zihazizandisa shabani sazandisa parce que ranzo wakati e topographie esa ilonziani ifanyao ehazi echantier yani so installé abo zihazi sazinji yanziani abo abahidakisha ye juri kao e muwa he daula ngujo huja ya ibue officiellement ila ramba odo mkazole bela saya shazi hazi banu sazinji yanziani. Est-ce que de côté mwana mtukufu mwelewa zila critique on ramba ukaya ihasi nge homa uhenda mwana mtukufu donc banu kabana haraka nandro amjosibitina onesokaya iyo même chose o wakati rakafanya ye pare ya ndisaranze aeroporo hata mitsamihuli wakati rakahifanya wanadamu wenji zila hale ngarjao gaba nambeze na banu kabana haraka nandro lazima zenrongo haina ndongo njema mjoni ka example mwana ma journalist au wangalizi mangali yao ya chaîne libre de Comores na mwangalie mwanadamu ekaya nguwa ho nyumba yo urenga wakati mwinji hofanye fondation uheze uteze mebla indini ambiwa ujwa mwe nyumba ya wahapanda ena haruma une fraction de seconde ngo tisabonti baika hambula uhezo pando ngo jorenga meme 3 ans 4 ans rawe tato heza tabu utima donc abo linu bundo na haina bundo lazima zirenga wakati ne mashinwa wekafanya nzia lazima wafanye nzia kao ngejukaya exemplaire yabo kabana haraka nandro ekariba zirifanya vite rihola majankudi rifanya abuzela wama auzila lamatation ngasijure je mashino ai kama nao inifanya juzi rudi puha donc lazima wanru ngasiradhi wanrobe ngasina retare ngasiradhi wanrobe ngasina roro shangaranzao refanya hazi maudu yishinde fanye 10 ans au 5 ans au 20 ans raheja puha parce que y opposition ou nous hango nous kaya c'est pas vrai ngabo manki ya finance ngabo manki ya hema pesa ikaude ya tongeza retard yon tipia wabo c'est faux zendrongo iso ndrabo parce que d'ici fait ya homwezi unu ngarilinda o ye madhamana ndaramba o bad donc waje ikawa jabo zendrongo ngazijunja nziani mwana Muhammad Abdou eskinga una ala njo sise manyasi mtukufu mimi tsikanza njue arambi vanu ili ondwa ridunga welewe ndo ye hazinu ngawe na mahamingabi ulo ufanyo hazinda we na societe no ya donc mimi tihundule baki ya ngubo avant de faire biographie 2008 c'est tida kishini pendant 10 ans parce que tifanya ye langi dozia yo tifanya ye licence ya hangu yiko 4 ans tifanya master yangu ka 3 ans tijazangu 2017 randi 2017 tinjiaru me societe ino ngamidami nao hata jusqu'à présent rongo wao gawe na notion za hizi zinu au za travail public harmo misomo ya ho gawe na notion surtout wana kandela suli mwana mtukufu est-ce que ngabo délai ya yule mkamilisho wa hizi zinu mwana mtukufu wewe hazinu ngio na délai ya mahamili voilà. D'accord. Donc délai ya mahamili il est pareil au asuli fumbuni wala itio pia oui voilà. Donc mwana Muhammad Abdou tikanzano nese watukufu konga mdidunga o makatianu ukaya vanuri johanza rikahanza rinjevo omoniho rimonesenize anje neze materiel 0 au harma ze hazizinu sha haba hatimbi o mahalari lihunu erezongi yombi na tsena erezongi yombi donc kartu to bouger on baba hanu rilio vanu parce que bando vanu valo rezo bai donc shari kanzari njiri moneseni ze enjeu zilio yabo za ufanye hazinu sha haba hatimbi he problemu ya rezo rilonio donc ngasi lazima ribaki vanu basondo vanu valorezo donc kanzani fanya remarque hiyo watukufuari wangalia watu jofikiri kakartuanza riwaoneseze machine za societe zinu wesa wandi sasa hazinu mana masai surtout amade namna Muhammad Abdou ya monesani mwambia lukangasi huno hatrenzia ya mtuje hunda fumbuni kwa yo munguri mwizenzi chantier kwa serikali ngwajifaharia mwana Muhammad Abdou hazinu esaijo timo justement helio kaya vanu dhamanao iharo ne sandro kaya wakati mshashi halisi 2 ans au wakati mchashi donc abo wakomor na walawe zihararaza bahazone sando vanu kaya vanu omwadoni hunu inuhazi ya uhima inuhazi ya metani hazizi njizifanywa omwadoni sha harmu wakati mchashi vanu hazinge job demare hazone sando vanu ili ze hazi zende enamna ya ladhimu enzia ya mtuje hata funguni ifanyiwa hamade namna wafanya moroni hata mitsuje c'est surtout marhaba Madame Hassan c'est surtout le nessa Madame Muhammad Abdou kayenzia yinu c'est vrai challenge pour le moment ila ula za swali kao garjoka en 2024 ngabo élection ukangu jokaya hensaye pare initso jo hisa oui unufahar unatsena
ufahari ujoka harma region mbili ishwa de Komor kamil abishwa de Ngazija kamil sha abo ihambuyu na nembajini ngwajo unokaya inu challenge unufahari ya mwa daula yafanya ikainzi ya inu hisa harma mahamili donc abuna rambe mahamili abongari njia harma ila wayambabo election ya 2024 donc inu pia ngi en jeu harma Komoro hama nzia ziroji na zafanyiwa mwenyezo kujorane sabano nzia zafanyiwa haeli yoka hazone sabano hama de ya haya hata mitsamehuli donc hama ngabo ifanywa bahema katianu tena ngabo iswando hazingwa urone sazo yabo ya mbude tsaweni wenda panga rjo ubirili ya desuri panga rjo sana rehubirili ili hajifanywa juyuba nungefanyiwa tena mbuda juyu donc yongelao mtuje hata mbuda juyu exactement donc shadi woni samala Mahamadou Hamad na razamba woni soka yenzia yinu entre mtuje wenda fumbuni ça va jouer parce que et quand Kedia ça d'ici 2024 c'est sûr certain que ça va jouer à l'élection présidentielle et ça va jouer en faveur de moi et de la Salas. Il y a des man aboko et circali wa mettre pression harmonie et société et CGC on comprend pourquoi il wafanye hata enzia yinu donc on regarde pourquoi wakaza mahamili kabo c'est calculé d'ici 2024 oui bien sûr wajojo hamba mahamili parce que quand hamba mahamiraro aweyo après 2024 non kwanza ifanyishie avant 2024 donc il y a des enjeux lovano donc voilà donc ngabo wandazi tsawa lambe sikabla timurione bawo kangona ndogozo hamba hamande namnabo ko Hassan Yusuf haronesa zedo manazaye harmoye hazinu mwana masai donc eza fanshiha nazi tsufanishiha bezwir ili mtujwe shanga maudu kama mononga sarma déplacement ndojina parce que mwande lukarjo monisani pia harma iti garjonde rundo shabaha la mne mwana Mahamadou ko jihunda harma tia Komora amge lazima munisheni zenongo namna zenda anakana amge na partage hawinji ili wandu wenji washide wadungeze ze direct za atu za reportage kwa watu tufanya mwana Mahamadou Hassan Yusuf azone sarobanu kayaze hazizinu kwa tusifanya hunu bai shangwa zifanya unzuani helio kangabo nzia zinji zafanyishia nzuani haya wazifanya mwali tena donc gazifanyishawe makatiano donc ye societe inu iwanyisiha ngabo walonzwana ngabo walomwali ngabo walohunu ngazija wafanyoze hazizinu donc iyo ika wajibu ye Chaîne Libre de Comores Rigeri Moneseni ye kweli zerimero zirohe ukaya risari confirme wabanu ne Hassan Yusuf ukaya yenzia yala mtuje panda uroveni hata fumbuni isainja nziani zehazizandisiwa mwana masaidi donc wandohazi wanu ngamjo ne sambabi zete mwanyazanyo yeye nyinga mfanyo hazindini ya makatiano harmwe hazino harmwe pa haze pare namfanyo hazindini nyingi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Sisi wandohazi wa he kumpanya ya shini ri melange wandoenji ngabo mama nevre ngabo mama so ngabo alawa saribia uhazi zingo jina pasweza zikatinzima shanda izomamba okaya ngimkinisha hawa ngo ataufijo bonze hapo kai haziketu henda na zihazi zilobuda honira hakazijahisa wangu wakonsi wala la wabushi wanzo wala leiyo warako janga makaunti bahije ke hazike janja nziani alafu sisi upando watu sisi na sharuma haziabulo abweno wakati jo timu labda ngambisha okaya ekese timu abo ndo ajoka ujozo ajoka urifanya kagarsi hao parel awonde bantu bajina baribeho heze possibilités zao hazi johannis yonde oporando vile tena la yupora Omar Kasimu mjini Mpangani ya Mavu marhaba mwanya Kasimu Mpangani ya Mavudo mwenisani karimwambaluka rikabazima nwando uhazi wafanyoye hazi zino chanteni mwameluka Hamad na Maramambani kanga saruma ipare ya mtuje kwenda fumbuni ukao mwanyasi Hassan hazone sahakufaso abantu na zenda au zanjanziani haone sokate na mwana Mahamadou kabati retard ça c'est normal parce que ngabo ze étape kao izalazima tifashe shanara mimbabi équipe swafi walo pareni harma haziaba hayo équipe hindini wawandu wa bimao wawandu sawandi sahazo andi sopua ipare donc wawandu wa équipe iliyo ho pareni yo équipe ya he topographie c'est-à-dire abongo afanya élevé ngo afanya étude parce que mengoni mweze kao menga pare daila mwelelo maji donc nabo kamjo subitinji fari ya ukaya e société yinu ngwajuto watala harume pare yinu parce que wanruwa wona ye pare yafanyiwa hata waswili mituje ila tinda siratia shela efage
o wabira ngo aju wona kaya la plupart nga ani mahalanga holela o maji yabuke na ushinde kena eta ikaonge ju shida idwire karelewa nao donc aboyo namne kao wo ranziwa ju kawrengabo jahunu wajufanya topography ikawo batiro jifaringa mtuhangalia yepare ya nisamitsa mihuli hata ujila huna haya kabati mbabaru kubuzwa tamna maji iyo de namna ya topografia fanishiha ki namna ya ki utaalama au namna ya ki specialite ya kihazi parce que iyo mengo ni mweze ndongo zikao menga pare ikaye majingele lao ho honziani donc abo lazima bafanywa etude ya he arudi wiyo wanru angalie eske le kafuilo ngilo compatible ni lo kautia donc eske ye compactage ke fanishiha ye arudi kena paso donc izo etude pia zikao fanishiha izo desesa za njianziani zifanyishihao e makatiano marhaba watufuka mkarudinga harmashin le Comores madano ka direct sur le terrain hunu le bavula mtuje hunda fumbuni e hazi kwa defanywa we par defanywa o he ze problem za rezo kwa zilio rifanyu ka karno ushinda mwene sani ndondo sharikano ka rinjie yori mwene seni shaye rezo ka itsinjema ndondo donc que tu permettre de le hule ye emission ya tusha ngarjore jaharo ma reportage sar madano ka ngarjo mwene sani eza fanshia eza tufanshia ili mtujo shangaya amge na partage hawinji no mboshilani marhaba nyandu kam karudunga amge marhaba mwana Muhammad Abdou marhaba mwana Hassan kwa ila temanyasi haho ngarjore jana harma miso za satena harma surprise za satena amge mtsidwaze ho abone manar mbenu ka Chaîne de Comores ga jonde bahati ga sivan ga jomoni sani za ngopia pia sisi pia ngarombo Mungu ranjwali ra mali e kai na fasibuha e kamwa benzeri mweneseni zihazu kadu zifanshia neza tufanshia nene miji kawidiwa ziwa ne serikali beswiri honga jore jipa Germany seni mtujo shanga marhaba menji hata mpaka dabu ngarjo na tena inshallah taala marhaba Said marhaba tukufu